بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمريكا رازا باراك أوباما برمما زيارة زيارة إبا مدى سوغندا تكي سوغندا بطرة برما رازا تنسين لير ميتينغو جي توي بعد أونساين سوغر غرو زيارة إبا اللي ملاقاتي برما رنگونا يونيفرسيتي مدى وغا بيشي ضروري تقرير گجي تقرير ما خويدي خانو وجاناي برمار مسلمانره اندیلاگوری سیبون ایو خبر یا نارا بوزی سای باراک اوبامر زیارت آر الله فایده یه نکی آر الله نقصان یه ارکی خویه ارکی خون شیل Myanmar Nangan Minglaba. I am very honored to be here at this university and to be the first President of the United States of America to visit your country. I came here because of the importance of your country. You live at the crossroads of East and South Asia. You border the most populated nations on the planet. You have a history that reaches back thousands of years and the ability to help determine the destiny of the fastest growing region of the world that cannot be reversed. And the will of the people can lift up this nation and set a great example for the world. And you will have in the United States of America a partner on that long journey. So, Jesutin Bade. Thank you. أمريكا رازا زيارتيان دو وجه الله شيء فوله وجه ويده أمريكا يده يوروبيان دشة برماري بيشي سبة دوش بارا وزمان سبة كيلا سبة ده برماي چاينا راد ده رايچيانو ره ديوره ديموكراسير طريقة مزن سولي بالله دو بصر برمار رازا يبيه ديموكراسي يبقى قبول گجي قبول گورير बहुत خمكو سولي تو امریکا رازا زایده اوباما حوصله دی بالله اوباما زبرگوتیو یوروپیان دشور رازا کل زیاره برما مده رنگون مده سفرت کل کلی فدایی دولمبر وجهه ده یوروپیان دشه ار امریکا طرف هاده سره هم نگوره برمر حکومت روینگره خودون زلار برمر روینگره معرفیلر گورفورا دی فلر دشتون علا دی فلر توی بعدیو ترا زایوره اتفاقات گورر سفرت کل کولر کیلا طرف هایده ودت الله یو ان اده هیمن رایتس ترا تقریر مده خود ده روینگا মানুষ روینگا قومره بیشی ظلم گورر بیشی ظلم مده আছে توی ترا این نبافیوره ترى فايدة سرك السوق حين مره فايدة ودت الله ترى زياره اتفاق كل ترى بيكون إنجورر باراك ومتو برمما نوزون الشيل يعني إذا عن نظريات ادوغون دشه مسلمان دش عرب دش دنيا دشه يو ان هيومن رايتس زهم برمر حكومت رو هيه तुम्हारा रोहिंगर बासे रखो रोहिंगर जुलुम नगुज्जो तो बर्मर हुकूमत नमानियर जुलुम गरेर बर्मर रोहिंगर नेलाई देर इतर बर्मर नो बोली हर तो बराक ओबामा जाइए दे या अनेकन बराक ओबामा एनाम दिए वाने ये बर्मर हुकूमत रे तो बर्मर हुकूमत या नमा दे बिशी खुशी होये एतल्ला 10-12 मदरसर फवाइन मानुष रासमान एलियरे बिशी धर्मरे इस्तेकबाल गुज्जे बिशी तराया नमा दे खुशी होये أركم مسألة أن نظرية مده باراك وما هر نوزاي براغتو أكان برمر حكومة أكان مسج دفرنا الشيل مسج يانور ماني يدو هندلا روينجر مسألة يان توارا حل غرو يان فوري فلو
তই বাদে আরা আসুম তই বাদে যেদুন ইত্তিফাক করা পরে আরা তোর লই ঘুরিয়ম خير إن شاء الله زيانوية أوجي أوجي لكن বারাক ওবামাত্তু বর্মার হকুমত লেসিবা ফুরিব দে ইলেম পর্যন্ত রোহিঙ্গারে ওতনি হয়ে মানি লফান আর যেদুন তার হক আছে ইন্ডিয়া ফরফান আর যদি আন নগরে বারাক ওবামার তারিখ সম্মাদে কান খালা দেখতা যাবই আর ডেমোক্রেসি বে হদ দিয়ে আনমাদে কান খালা দেখাইব রোহিঙ্গা মানুষে দিলত্তু খামিয়ান আর ফরেনে ফারিব কিয়ল হজে সাইড দে বারাক ওবামায়ে বর্মার হকুমতরে রোহিঙ্গারে ফানা করি বললা রোহিঙ্গারে মারি ফেলি বললা রোহিঙ্গারে নেলে দি বললা দেশিয়ানত্তু হসলা দিয়ে ফানা হইব তোর খবর শুনাই দিলাম আর খবর ইয়ান বুঝাই দিলাম লেকিন আফসোস तमाम दुनियाए आरा मसाला यान बुझी वज्जे सिर्फ आरा बादे